we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. Great. अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा, हमें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा, मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार हूँ। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब मैंने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफ़र किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा, सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था, नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार है। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि आया अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, पाकिस्तान का दौरा निहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहते हैं। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान से सल्तनत ओमान पहुँच गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान के दौरे के फ़ौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफ़िस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफ़ा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जाबिराना इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कही। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारे ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर बमबारी की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने अपना नुकसान तस्लीम नहीं किया। ट्रंप इंतज़ामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनीज़ को अमरीकी अड्डों की तस्वीर से रोका। ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमरीकी लड़ाका तैयारों का मलबा ट्रक्स पर लाद कर उन पर ईरानी परचम और बैनर्स लहरा दिए। कराची के इलाके अख्तबाद डाखाना पुल और सुपरमार्केट में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू हलाक, असलहा, मोबाइल फ़ोन, पैसे और मोटरसाइकिल बरामद। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रेलर्स की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 ख़वातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। गुजरांवाला में थाना सदर के इलाके में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक। CCD के मुताबिक डाकुओं ने 1 हफ्ता कबल मॉडल टाउन में दौरान डकैती नौजवान को कत्ल किया था।
اور تازہ ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس تقریب میں موجود ایک شوٹر کو سیکرٹ سروس کی جانب سے مار دیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کی یہ تقریب اور روسی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس ڈنر میں ایک شوٹر موجود تھا جسے سیکیورٹی نے نیوٹرلائز کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران فائرنگ کی آواز سنی گئی. صدر ٹرمپ محفوظ رہے. ڈنر سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے کی اطلاع آئی. تاہم اب روسی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک حملہ کو یہاں پر ہلاک کر دیا گیا ہے. مزید ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں لیکن اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ وائٹ ہاؤس اینول کورسپونڈنٹ ڈنر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہوئے ایک حملہ کو ہلاک کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس اینول کورسپونڈنٹ ڈنر, صدر ٹرمپ آج اس میں شریک تھے. ان کے قریبی رفقا کابینہ کے اراکین یہاں پر موجود تھے. نائب صدر جیری وینس یہاں موجود تھے جب اسی دوران فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں اور فوری طور پر سیکرٹ سروس نے ریئیکٹ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو اس ہال سے باہر نکالا. اس تقریب میں موجود دیگر لوگ بھی یہاں موجود تھے جنہیں آہستہ آہستہ باہر نکالا گیا. اور اب سے کچھ دیر پہلے روسی میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ اس تقریب میں ایک مشتبہ شخص موجود تھا جسے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. امریکی میڈیا نے اس سے پہلے یہ رپورٹ کیا کہ یہاں پر فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں, گن شاٹس سنے گئے, جس کے بعد سیکرٹ سروس نے فوری طور پر خطرے کو بھانپتے ہوئے صدر ٹرمپ کو اس ایونٹ سے باہر نکالا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے صدر ٹرمپ محفوظ ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اب سے کچھ دیر میں یہ اینول وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر ایک بار پھر ریزیوم ہو جائے گا. لیکن روسی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے امریکی میڈیا نے یہ بتایا تھا کہ تقریب سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا تھا. تاہم متضاد اطلاع یہ ہے کہ روسی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس ڈنر سے ایک شخص کو ہلاک کر دیا گیا ہے. تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں. امریکی صدر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایونٹ دوبارہ سے ایک مہینے کے اندر دوبارہ منعقد کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ یہاں پڑھ کے سنایا گیا ہے. باقاعدہ طور پر شرکا کو بتا دیا گیا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں کافی ہنگامہ خیز شام رہی ہے. سیکرٹ سروس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آج شاندار کام کیا ہے. صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ انہوں نے تیزی اور بہادری سے کارروائی کی. حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور میں نے تجویز دی ہے کہ ہم پروگرام جاری رکھیں. لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ حتمی فیصلہ مکمل طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے. وہ جلد فیصلہ کریں گے. اس فیصلے سے قطع نظر آج کی شام منصوبے سے کافی مختلف ہوگی. اور ایران میں موساد سے تعلق کے الزام میں 4 مبینہ جاسوس گرفتار. ایران میں بڑا آپریشن, بم بنانے, اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث 200 افراد گرفتار. ایران میں چھاپے, دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے 100 سے زائد دھماکہ خیز آلات بھی برآمد.